Poklon koji sam pripremala čak nekoliko puta prije nego što je konačno ostao na svom mjestu. Cvijeće je ubrano iz vrta za jednu malu slavljenicu, rođendanski osmijesi, kafa u hladu stare jabuke i još druženja sa porodicom i prijateljima. Ponekad upravo oni planovi koji ne krenu sasvim kako smo zamislili postanu najljepši dio uspomene. Dobrodošli u još nekoliko trenutaka našeg svakodnevnog života u Bosni i Hercegovini. Moje ime je Džedemina i nadam se da ćete uživati u novom vlogu. Danas ćemo započeti uz pogled kroz prozor i još jedan sasvim običan dan koji se, kao i mnogi drugi, na kraju pretvori u pregršt lijepih uspomena. U dnevnom boravku za šankom pripremam jedan mali uradisan poklon za tetkinu djevojčicu Lamiju. Prvo sam sjeckala ukrasni papir na sitne komadiće koje ću ubaciti u balon zajedno sa poklonom. Ideja je da Lamija probuši balon, a da iz njega ispadne malo iznenađenje. Šestogodišnjaci vole zanimljive i istraživačke stvari, barem se tako sjećam po svom sinu, pa se nadam da će se i Lamiji svidjeti ova mala igra. Napisala sam i kratku poruku sa uputstvom što treba uraditi sa balonom i okačit ću je na njega. Sve je išlo po planu dok nisam počela puhati ljubičasti balon. I u jednom trenutku samo je puklo. Papirići, poruka i sav moj trud završili su po cijeloj sobi. Na trenutak je izgledalo kao da smo već proslavili rođendan bez slavljenice. Ništa, idemo po drugi balon. Ovaj put crveni. Napunila sam ga i ostavila u garderoberu dok odem do vrta završiti još jedan mali poklon. Za Lamiju želim napraviti jedan slatki buketić od cvijeća koji trenutno cvjeta u našem vrtu. Prvo sam ubrala nekoliko crvenih ruža kod drvene garaže, zatim malo zelenila od šparoge. Pa onda ukrasne trave tokavice, pa lavande, pa malo rumenki, mirisnih orlovih kandži, gipsofile i nekoliko cvjetova hemerokalisa.
Uvijek volim ovakve bukete jer nisu savršeni kao oni iz cvjećare, ali baš zbog toga imaju neku svoju posebnu ljepotu. Kada je buket bio gotov, malo sam ga poprskala vodom i stavila u vazu kako bi ostao svjež do poslijepodneva kada ćemo ići na kafu i rođendansku tortu kod moje sestre. A onda me u garderoberu dočekalo novo iznenađenje. Crveni balon je također odlučio završiti svoj životni vijek. Sve se opet istreslo po podu. Počela sam sumnjati da baloni imaju nešto lično protiv mene. Treća sreća kažu. Zato sam napuhala narandžasti balon i iskreno se nadala da će ova izdržati, barem do rođendana. Prije polaska napravila sam jedan brzi desert. Zapravo isti onaj koji ste mogli vidjeti u prethodnom vlogu. Samo sam ovaj put dodala malo više plave čokolade koju nam je poslala draga Ana i mrvicu plave boje u prahu u puding. Sve ostalo pripremila sam isto kao što sam već pokazala u prethodnom vlogu. Nakon toga bilo je vrijeme da riješim haos koji su iza sebe ostavila dva nesretno stradala balona. Izvadila sam usisivač i krenula u akciju. Usput sam ispraznila i kantu za otpadke. Prije nove vrećice uvijek stavim ubrus na dno, a soda bikarbona i suha lavanda već čekaju svoj zadatak da neutrališu neugodne mirise. Malo lavande dodala sam i u posudu usisivača kako bi tokom usisavanja cijeli dom mirisao još ljepše. Dok je usisivač već bio tu, usput sam prešla cijeli dnevni boravak i dio ispod kuhinje. Nekako je kod kuće uvijek tako. Kreneš uraditi jednu stvar, a završiš sa još 5 novih. Na brzinu sam obrisala i vanjski dio mašine za suđe te dio kuhinje oko nje. Tu se uvijek nekako pronađe nešto za očistiti, pa sam ovaj put sebi malo olakšala posao maramicama za domaćinstvo. Nakon toga bilo je vrijeme da se spremimo za rođendan. Uputili smo se prema domu moje sestre i zeta.
Jel bujru? Ja, bujru. Pa čitaj. Pročitam. Naučite polako. Čekaj, ti da skina ovo protiv... Dvije sestrice. Ajde, idi gore, kaži. Ti, Benja, šta je ona ukrasila čašu? Ajde, Benja. Sama bubu. Benja, ću naranđu gazi. Slatka. Jesi ovo ti radila sama? Ja. Ma bravo. Za tetka. Kao stvari ja. O, za tebe. Tetka, jel? To je za tetku, jel? Ipak je ta, jel? Ipak je ta za tetku. Piše zen. Jesi, vidi. Da, hajde, naprijed. Hajde, da mama ide. Ona lijepla, voda. A, jel. Moram priznati da nisam računala na to da će se Lamija plašiti probušiti balon. Tako da sam na kraju taj važan zadatak morala obaviti u njeno ime. Nakon svega što sam prošla sa ta 3 balona, nekako mi je bilo i logično da upravo ja završim posao. Vidi, ovdje piše probuši me. Imam Tanju za tebe. Aha. Aj sad, zažmiri za čepnus, ajde. Čuj, ne za polako. Ajde, vo. Reci, če sad. A, Silvija. Moraš vezat, lijepo. Imaš svašta je to. Dok onaj... Deva dođe s posla. Pa nije još čela, kad neko uče de... Ima, uzo sam Miljane, uzo. Kasi, tamana. Kupili bila ono Gabi maca, onaj crtan. Ona vidio bila bubu kao slatkiju. Hajde, rekao dijete, šta će? Šta voliš? Sve dok je odane. Oči. Jela i sretna nam bila. Bravo! Bravo! I snimaš što pita. Mama, ti goriš! Ha? Divan dan, našo mi rođendan, rođendan. Živjela i sretna nam bila. Čivi. Postalo pepeo i dim. Jesu tu, pošto tu sjedi vi sva. Više prema tebi. Da teka trepuške slika. Sam deda šta se uradi da poradi. Da se živa nam je zdrava puno godina. Amin. Da budeš pametna i dobra. Amin. Hoće nam dopati sliku. Hoće nam sliku. Ne čuješ tebe malo. Ja, Jenny. Šta inače? Ima vi... Pa ja živjeti. Hi guys. Hi guys. Ljubljene na Jessica. Si svašta dobila. Pa prelijepo ti je sve. Si Benji prin. Prelijepo. It is a happy birthday. Mašala. Vi... Da ne odi ti s njim. Neće otići na auto Idem. tamo, Idem ja stanem Stani ovdje. ovdje ti. Daleko mi. Mislim, blizu mi. Ovdje reknem blizu mi. Okrije se mama. Ona je krenula gore na... Ja. A to bili baloni, Hava. Ne, ovako vidi. Odi prije vam, evo šampanjca. Kad prvo. Koliko to puče. A, jesu slatke te. Sad odvrći, jel? Ja. Eto, eto. Ja gledam uče ponovo da vam. Ne, ovo nije dječji. Jes, dječji. Dječji. Čekaj, ovo pijenca isto rakija.
Deda ti kupio dječji. No alkohol. Završio školu. Šta si ti prije mislila? Ti se obradovala kao ja, jel? Se obradovala, jel? Šta ste se vi se obradovala, jel? Da nazdravimo ja i prija. Ajde, sve. Bijelu curku zalijepla nekako. Nakon divno provedenog vremena uz porodicu, kafu i tortu, bilo je vrijeme za povratak kući. Ali dan još nije bio gotov. Večeras nam dolaze gosti. U kuhinji sam nasjeckala malo mladog luka i rukole koji su stigli direktno iz našeg vrta, a uskoro je cijela tepsija roštilja završila na stolu u vrtu. Stigli su Admira i Jasmir sa svojim blizancima. Neću. Svako čast. Da još. Thank you. Tu su bili i deserti, smijeh i oni razgovori koji nekako uvijek prekratko traju. Volimo ovakve trenutke provedene sa dragim ljudima. Vam riči. Ponedjeljak. Koliko je čas sječanu nego si. Admira nije samo moja rodica. Ona je i neko sa kim sam provela veliki dio svog djetinjstva, pa su ovakva druženja uvijek posebno draga. Baca u kante. I na drugom planu pleške klapa i on se ne pata noža, samo žagi, a samo spojena napao iđe. I upa samo sječe. I samo kila mesa biku, ja prolazim znači biku direktno. Veče je polako odmicalo uz miris roštilja, podsketanje vatre i svjetlost vrtnih lampica koje uvijek daju posebnu atmosferu u našem vrtu. I sad uđe me neko. A onda je stigao novi dan. Dok pripremam novi vlog, usput spremam jedan brz i zdrav obrok u električnom loncu. Kada je Armin stigao sa posla, a ja završila dio obaveza oko editovanja, sjeli smo u vrt ispod naše stare jabuke. Kafa je bila spremna, a na stolu nas je čekao i desert od prethodnog dana.
Kasnije je Armin postavljao drvene potpore ispod grane jabuke. Ove godine je baš rodna, pa su se grane ozbiljno savile pod teretom plodova. Usput smo odlučili da prebacimo ljuljašku malo bliže stablu. Armin je prebacio jedan lanac, a ja drugi. Ipak sam koliko toliko lakša od njega, pa sam dobila taj zadatak. Doduše, lijeva ruka mi je poslije bila sva izgrebana od granja dok sam visila gore. Srećom, bila je noć, pa se nadam da niko nije vidio moje akrobacije. U međuvremenu nam je svekar iz vrta kod stare kuće donio još trešanja, jagoda i malina. Ništa ne može zamijeniti okus domaćeg voća koje je ubrano tek nekoliko trenutaka ranije. Ti reče da je malina i jagoda? Jagode naše. A. Koliko ima jagoda? I naše maline. Maša, vidi što ih ima. Ko bi rekao? Jele? Zvijeri si. Mašala. Dok sam odgovarala na vaše komentare i pripremala naredne sadržaje za kanal, društvo su me pravile upravo te trešnje. I tako je još nekoliko sasvim običnih dana, ispunjenih porodicom, vrtom, cvijećem, kafom i dragim ljudima, ostalo zabilježeno u ovom vlogu. Hvala vam što ste bili sa nama i što svojim komentarima, porukama i prisustvom uljepšavate svaki novi video. Vidimo se uskoro u narednom vlogu.